નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ સમાચારોમાં આપની સાથે હું છું સોનલ। નવી દિલ્હી જેવી દુર્ઘટના અન્ય સ્ટેશનો પર થઈ શકે છે। અનેક રાજ્યોના મોટા સ્ટેશનો પર ભીડ બેકાબુ બની રહી છે। આસનસોલ પટના રેલવે સ્ટેશન પર ભયાનક ભીડ જામી છે। પશ્ચિમ બંગાળના આસનસોલમાં કુંભમાં જવા માટે ભીડ ઉમટી છે। પ્રયાગરાજ થઈ મુંબઈ જતી ટ્રેન આવતા ઉમટી ભીડ। जनरल कोच में चढ़वा माटे लोकोए રીતસર दौड़ लगावी। रेलवे तंत्र तेमने काबूमां लेवामां वामणुं पुरवार थयुं छे साबित। खुर्शीओ उछाळीने लोको ट्रेन पकड़वा माटे दौड्या छे। अधिकारीओ पोलीस कर्मचारीओए भीड़ માંડ काबूमां लीधी। पटना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़वा माटे लोकोनी भारे भीड़ जामेली छे। तो महाकुंभ में आस्थानी डूबकी लगावा माटे लोको कोई पण भोगे प्रयागराज पहोंचवा माटे तलपापड़ थई रह्या छे। दिल्ही एनसीआर में गई काले जे प्रकारनी घटना सामे आवी हती त्यारबादना जे दृश्य के जे हृदयद्रावक दृश्य हता, महिलाओं अने बाळको सहित 18 लोकोए जीव गुमाव्यो छे। छतां पण हजू प्रयागराज महाकुंभ में जवा माटे मोटी संख्या में लोको रेलवे स्टेशन खाते पहोंची रह्या छे अने भीड़ बेकाबू थई गई छे। नवी दिल्ही जेवी दुर्घटना न थाय ते माटे अत्यारे पोलीसनो काफलो त्यां तैनात करवामां आव्यो छे। आसनसोल अने पटना रेलवे स्टेशनना आ दृश्य छे के जे कोईपण भोगे मुसाफरो ट्रेन में चढ़वा माटे मजबूर थया छे। ट्रेन में चढ़ी अने लोकोने प्रयागराज जवुं छे। आ त्रण दृश्य गई काले दिल्हीनी ए घटना, आज पश्चिम बंगाळ अने पटनाना आ दृश्य के जे हचमचावी दे तेवा दृश्य छे अने आ दृश्योमां महिलाओ अने बाळको पण जोवा मळी रह्या छे। 144 वर्षे आवता महाकुंभमां हवे ए महाकुंभ पतवाना आरे छे त्यारे लोको अत्यारे आस्थानी डूबकी लगावा माटे पहोंची रह्या छे अने लोको कोईपण भोगे प्रयागराज जवुं ज छे अने એટલા માટે કોઈક લોકો जुगाड़ કરી રહ્યા છે તો કોઈ ઘણા બધા લોકો ભીડભાડમાં મોતને પણ ભેટ્યા હોવા છતાં પણ લોકોને ડર નથી લાગતો અને એ ડરથી પરે જઈને લોકો મહાકુંભમાં આસ્થાની ડૂબકી લગાવવા માટે જાય છે।